नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ चुका हूं कावाखाली मैदान से, जहां पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का आज समापन कार्यक्रम है। और इस वक्त राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष यहां पहुंच चुके हैं और समापन कार्यक्रम आज होगा 6 दिवसीय न्याय संहिता प्रदर्शनी, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों हुई थी। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक पाइपर बैंड है और शंकर घोष यहाँ पर मौजूद है, राज्य के पर्यटन मंत्री। और बैक पाइपर बैंड का प्रदर्शन दार्जिलिंग पुलिस का बैक पाइपर बैंड है। और ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं 6 दिवसीय न्याय संहिता प्रदर्शनी के समापन समारोह की तस्वीरों को लेकर। पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर सभी यहाँ मौजूद हैं। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली से। आपको बता दें कि इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं, जहां पर आज न्याय संहिता प्रदर्शनी का समापन कार्यक्रम है। 6 दिवसीय न्याय संहिता प्रदर्शनी, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उपस्थिति में हुई थी। तो इस वक्त बच्चों से मिलते हुए शंकर घोष, और आपको बता दें कि बीएनएस के विभिन्न विषयों को लेकर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रदर्शनी मूल रूप से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को केंद्रित करके आयोजित की गई थी। और इस वक्त सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके शंकर घोष। न्याय संहिता, जिसके अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है, 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू हो चुकी है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील तथा अत्याधुनिक तकनीक व डिजिटल साक्ष्यों पर विशेष बल देते हुए यह भविष्योन्मुखी न्याय प्रणाली प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए त्वरित, सुलभ और प्रभावी तरीके से न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। নমস্কার, ইয়ারএসএস কন্ট্রোল রুম 112 থেকে বলছি। বলুন কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? ম্যাডাম, এই মাত্র আমার বাড়ির ঠিক সামনে লুটপাট হয়ে গেল। আমার বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে ওরিয়েন্টাল জুয়েলারি নামে पुलिस कंट्रोल रूम की तस्वीरें, जहां पर आम नागरिक किस प्रकार से अपनी একটু শান্ত হন। আপনি কোনো নিরাপদ জায়গায় থাকুন। আপনাদের সহায়তার জন্য পুলিশ বাহিনী রওনা দিচ্ছে। খবর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। মোহনবাড়ি বাজার, তাই তো? সবচেয়ে কাছের মোবাইল পুলিশ ভ্যানকে লোকেট করা গেছে। ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠান। এই নিন পেট্রোলিং ভ্যানের ডিটেইলস। স্যার, মোহনবাড়ি বাজারের কাছে একটা গয়নার দোকানে রবারির সাথে গুলি আর বোমা হামলার খবর পেয়ে সবচেয়ে কাছের মোবাইল পুলিশ ভ্যানকে সতর্ক করা হয়েছে। এখন থানা কন্ট্রোল রুমকেও জানানো হয়েছে। স্যার, ঠিক আছে, অটল পুলিশ আউটপোস্টকে খবর দাও। আশেপাশে সব থানা আউটপোস্টকে সতর্ক করো। সর্বত্র করা চেকিং এবং নাকাবন্দি তল্লাশি বাড়াও। किस प्रकार से कोई अपराध व्यवस्था काम करती है या उसकी जानकारी होती है तो यथाशीघ्र टीआरएसएस नंबर 112 पर डायल करें। সামনে সামনে আরেকটু সামনে। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কেউ কি ঘটনাটা দেখেছেন? বলতে পারবেন কি ঘটেছিল? আমি আমার বাড়ি থেকে দেখেছি। पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से इस वक्त यहाँ पर एक डकैती की घटना
দোকানের ভেতর আপনি তো ছিলেন को प्रदर्शित किया जा रहा है और उसको किस प्रकार से আমার নাম শ্যামসুন্দর দে। আর এই যে রক্তাক্ত পড়ে আছে এ আমার ছেলে हैंडल किया जाता है उस बारे में जानकारी देते हुए সেন্সগাল উর্মিলা কোথায় গেল? ও এই তো দুপুরে টিফিনের সময় ছিল, প্রায় আমার অন্য দুজন কর্মচারী খেতে গিয়েছিল। দোকানের সিকিউরিটি গার্ড ওই কোলাপসিবল গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমরা এই কজনই ছিলাম তখন। মনে করে পরপর সবটা বলতে পারবেন তো এখন? স্যার তখন দুপুর প্রায় 2:30 বাজে। 4 জন লোক দোকানে ঢুকলো আর হঠাৎ ওদের একজন একটা দেশি পিস্তল বার করে আমার ছেলের বুকে থেকে সোজা গুলি চালিয়ে দিল। আমার একটা মাত্র ছেলে মরে গেল স্যার। আরেকজন মুসলিম আমার দিকে ছুটে এসে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা লুট করতে শুরু করে দিল স্যার। 15 মিনিটের মধ্যে লুটপাট চালিয়ে পালিয়ে গেল স্যার। ম্যাডাম শেরপা মৃতদেহের পঞ্চনামা শুরু করুন আর বডি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠান আর সিসিটিএস পোর্টালে ডিউটি মামলা রেজিস্টার করুন। আপনি পুলিশকে একটা রিটেন কমপ্লেন দেবেন প্লিজ। কোন থানায় এফআইআর করবো স্যার? হেমদাবাদ থানা আমাদের জন্য কাছাকাছি হবে নাকি সদর রায়গঞ্জ থানায় করতে হবে? থানার জুরিডিকশন নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আপনি যে কোনো থানায় এফআইআর করতে পারেন, একে বলে জিরো এফআইআর। অভিযোগ পেলে পুলিশকে অবশ্যই তা রেজিস্টার করতে হবে, পরে ডিপার্টমেন্ট নির্দিষ্ট থানায় এফআইআর স্থানান্তরিত করবে। রিটেন কমপ্লেন পাওয়া গেছে এবং সিসিটিএনএস এফআইআর নথিভুক্ত হয়েছে। এসআই নিমাই বাবু স্যার, আপনি তো এই মামলার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। শুনুন, আমি অলরেডি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের এখানে আসার জন্য রিকুয়েশন পাঠিয়েছি, কারণ 176(3) বিএনএসএস ধারা অনুযায়ী যেসব অপরাধের শাস্তি 7 বছরের বেশি সেখানে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। হ্যাঁ স্যার, আর 105 এবং 185 বিএনএসএস ধারা নির্দেশ অনুযায়ী ওনাদের প্রেজেন্সে পুরো সার্চ আর সিজার প্রক্রিয়া অডিও ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক বলে আমি ই সাক্ষ্য এনাবেল ট্যাবলেটটি নিয়ে এসেছি। এই সাক্ষ্য সার্চ আর সিজারের সময় ভিডিও রেকর্ডিং এ প্লেস অফ অফেন্সের ডেট, টাইম এবং সিপিএস লোকেশন ইত্যাদি খুঁটিনাটি আদালতের বিচারের জন্য ধরে রাখেন। न्याय संहिता प्रदर्शनी সাথে মোবাইল का समापन समारोह में আমরা সার্চ पहुंचे এবং সিজার শুরু করব। राज्य के पर्यटन मंत्री की রেকর্ডিং করুন। उपस्थिति में রেকর্ডিং শুরু। प्रदर्शनी को স্যার, এখানে দেওয়ালে একটা পুলিশ प्रदर्शन के जरिए আর একটা বুলেট जानकारी दिया जा रहा है कि किस प्रकार से এখানে न्याय মনে হচ্ছে प्रक्रिया काम আঙুলের करती ছাপ है। পাওয়া যাচ্ছে। আমি সব দেখেছি, দোকানের ভেতরে আর বাইরে যত সিসিটিভি আছে তাতে নিশ্চয়ই পুরো ঘটনাটা রেকর্ড হয়েছে। ও আচ্ছা ম্যাডাম, আমাদের কিন্তু আপনাদের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজগুলো লাগবে। আমরা ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছি। অপরাধীদের ব্যবহার করা WB12B9033 নম্বরের মোটরসাইকেলটি ওতে চিহ্নিত করতে পেরেছি আর 63 বিএসএ সার্টিফিকেট সহকারে ফুটেজগুলো সংগ্রহ করেছি। ম্যাডাম, খুব ভয় লাগছে। আপনাদের সব বলে দিয়েছি বলে ওই লুটেরাগুলো ফিরে এসে যদি আমাদের কোনো ক্ষতি করে দেয়। ভয়ের কিছু নাই তো, আপনাদের রক্ষা করার জন্য পুলিশ সবসময় পাশে আছে। আসলে এরকম ট্রমাটিক সময় আপনাদের মতো সাক্ষীদের সাহায্য করার জন্য 398 বিএনএসএস ধারার অধীনে সাক্ষী সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু শারীরিক সুরক্ষা নয়, প্রয়োজনে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিংও করানো হবে। আপনার সাথে সবসময় আমরা যোগাযোগ রাখবো আর যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের পাবেন আপনার পাশে। न्याय संहिता में वैज्ञानिक जांच पर अधिक बल दिया गया है। इसके साथ ही गवाहों का सुरक्षा एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि पीड़ित और गवाह बिना किसी भय के न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। ঘটনাস্থল থেকে সিজ জিনিসপত্রের বিবরণ ই-মালগুলা অ্যাপে এন্ট্রি করেছেন? হ্যাঁ স্যার, করেছি। তাছাড়া আমরা কালেক্টিভ সিসিটিভি ফুটেজ থেকে সন্দেহভাজন অপরাধীদের ছবি স্পষ্ট করতে পেরেছি। ছবিগুলো কি চিত্রকোষ পোর্টালে আপলোড করেছেন? আর ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া আঙুলের ছাপগুলো নেগেটিভ পোর্টালে दर्शकों, इस वक्त हम आपको बता दें कि जो तस्वीरें देख रहे हैं कावाखाली मैदान में से न्याय संहिता प्रदर्शनी के आयोजन की तस्वीरें हैं, जो आज संपन्न रथ 21 अगस्त से इसका आयोजन किया गया था और आज इसका अंतिम दिन है। आज इसका प्रदर्शनी का समापन है। বাহন পোর্টালের মাধ্যমে इस प्रकार से न्याय प्रक्रिया काम करती है। সেই টু হুইলার আসলে সন্ধান পাওয়া গেছে, যা আসি করতে ঘটনাস্থলে একটি ব্যাগে পাওয়া গিয়েছিল। के माध्यम से সেই आम ঘটনা लोगों দাবি तक করেছে पहुंचाने का সেটা কি प्रयास किया जा रहा है। মোটরসাইকেলটি কোনো এক আর খান নামে আরেকজনের কাছে বিক্রি করেছে। 2024 से लागू हुई आईपीसी की जगह बीएनएस বর্তমান লোকেশন বরমদিঘির কাছে দেখাচ্ছে। भारतीय न्याय संहिता এসআই ঘোষবাবু,
সময় নষ্ট না করে के तहत किस प्रकार न्याय प्रणाली काम कर रही है उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया। জেনার মুখে রমেশ এই ক্রাইমে তার আরো 3 জন পার্টনারের নাম স্বীকার করেছে। আমরা আজাদ আনসারি আর আতিফ খানকে ধরে ফেলেছি, কিন্তু ছোট পালিয়েছে। স্যার গুড, আইন মোতাবেক 3 জনকে গ্রেফতার করুন। 47-48 বিএনএসএস ধারা অনুযায়ী আসামির পরিবারকে গ্রেফতারের কারণ জানিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। ঠিকঠাক সিরিয়াল লিস্ট বানিয়েছেন তো? সার্চ করার সময় এই সাক্ষ্য ব্যবহার করে অডিও ভিডিও রেকর্ডিং করেছিলেন নিশ্চয়ই। স্যার সিস্ট এভিডেন্স ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। আমি সিস্ট ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়েছি। চালানের নম্বরটি রিপোর্টের জন্য সিসিটিএনএস ফরেনসিক সেকশনে আপলোড করে দিয়েছি। স্যার আমরা কি 14 দিনের রিমান্ডের আবেদন করব? कार्यक्रम है और आज इस प्रदर्शनी का समापन होने वाला है। আপনি প্রথম দফায় 5 দিনের রিমান্ড চান। 6 दिनों से इस प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया गया। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে আরো রিমান্ড চান। 187 বিএনএসএস ধারা অনুযায়ী গ্রেফতারের পর প্রথম 60 দিনের মধ্যে যে কোনো সময় মোট 15 দিন রিমান্ডের অনুমোদন আছে। আর স্যার ওদের হাতকড়া পাওয়াতে তার ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশন দরকার হবে না, কারণ ওরা যে ধরনের নৃশংস অপরাধ ঘটাতে পারে সেটা তো দেখাই গেছে। इसके बारे में जानकारी सहित বিএনএসএস ধারা অনুযায়ী অপরাধের প্রকৃতি পুলিশ গুরুত্ব বিবেচনা করে মার্ডার कार्यक्रम की पूरी प्रणाली को यहाँ पर মামলায় হাতকড়া ব্যবহার করার অথরিটি আপনার আছে। আপনি यहाँ पर ক্রিমিনাল आकर ডিসিশন যাচাই করে নেবেন। শিওর স্যার। देखने के साथ স্যার নাফিস থেকে এইমাত্র কনফার্মেশন পেলাম যে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া আমাদের একটা পলাতক ছোট্টুর সাথে মিলে গেছে। সে আগেও হাওড়া জেলার একটা ছিনতাই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। ভালোই হলো আপনি লার্নের কোর্টে 497 বিএনএসএস ধারা অধীনে বাজেয়াপ্ত গয়না এবং ভাঙা ফার্নিচার ইত্যাদি দোকান মালিকের কাছে ফেরতের জন্য আবেদন করুন। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু তার জন্য তো বিচার শেষ হতে হবে। না, সেই নিয়ম তো বদলে গেছে। সেকশন 497 বিএনএসএস এর উদ্দেশ্য বিচার শেষ হওয়ার আগেই উদ্ধার হওয়া সম্পত্তি মালিকের হাতে হস্তান্তর করা। আপনি যত বেশি সময় এইসব মালখানা রাখবেন এগুলো তত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই না? আপনি আদালতের কাছে এই ব্যাপারে আর্জি জানালে আদালত 14 দিনের মধ্যে সেসব সম্পত্তির ছবি ও ভিডিও করার ব্যবস্থা করবে। তাতে সিজড সম্পত্তির এভিডেন্সিয়ালি ভ্যালু অক্ষুণ্ণ থাকে। তারপর 30 দিনের মধ্যে সেসব প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে নেওয়া হয়। यह व्यवस्था आधुनिक जांच के तहत कानून, तकनीक और फॉरेंसिक विज्ञान को एक सूत्र में पिरोया गया है। नफस और चित्रकोट जैसे डिजिटल उपकरण संदिग्धों की पहचान करने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गिरफ्तारी, रिमांड, शिनाख्त और साक्ष्य जुटाने का कानूनी ढांचा प्रदान करती है। इस सब न्यायिक और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अस्पताल में इलाजरत আমি ইতিমধ্যে সিসিটিএনএস এর অধীনে মেডিকেল লিগ্যাল ট্যাবের মাধ্যমে রিকুয়েশন পাঠিয়েছি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, মোহনবাটি জুয়েলারি সব রবারি মামলা তো? হ্যাঁ, গুলিতে নিহত ব্যক্তির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আর আহতদের ইনজুরি রিপোর্ট কিছুক্ষণ আগে মেট্রিপার পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। আপনি এখন সেগুলি দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারেন। ম্যাডাম, আপনি কি মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কোনো বুলেট হেড পেয়েছেন? কারণ দুটো গুলি চালানো হয়েছে আর আমরা ঘটনাস্থলে একটাই বুলেট হেড পেয়েছিলাম। ও ইয়েস, মৃতের বডিতে আমরা একটা বুলেট হেড পেয়েছি। সেটা প্রিজার্ভও করা হয়েছে। আপনারা হাসপাতালে এসে নিয়ে যেতে পারেন। तो दर्शकों आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली मैदान से, जहां पर 6 दिवसीय न्याय संहिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस वक्त राज्य के पर्यटन मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। लोगों की काफी भीड़ है। जो लोग कानून प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो यहाँ पहुंचे हैं कि किस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता काम करता है और इसके तहत जो अन्य बीएनएस के अन्य जो
विषय है वो किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर अलग अलग उधर फॉरेंसिक विभाग बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट रूम तैयार किया गया है जहाँ पर सुनवाई की प्रक्रिया किस प्रकार से भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत होती है उसको दिखाने का प्रयास किया অপরাধীদের হাঁটাচলার ধর্ম অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গেট প্যাটার্নের সাথে মিলে গেছে। जांच अधिकारी इधर आप देखेंगे कि डायरेक्टर अभियोजन निदेशालय का कार्यालय फॉरेंसिक पोर्टल के माध्यम से निर्बाध डिजिटल संपर्क में साक्ष्यों की आदान प्रदान इसके अलावा दाहिने कोर्ट रूम तैयार किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, अदालत में मामलों की सुनवाई किस प्रकार से होती है। इस पूरी तरह से शून्य से लेकर अंत तक किस प्रकार से भारतीय न्याय व्यवस्था काम करता है वर्तमान में उसको यहाँ पर प्रदर्शित को जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया कि लोग कानून प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सके ताकि अगर उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े कानून व्यवस्था से तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना कोई परेशानी न हो। इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 21 अगस्त को शुरू हुई इस प्रदर्शनी का समापन आज आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं लोगों की काफी भीड़ है। पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ मौजूद है। तो ये सीधी तस्वीरें प्रदर्शनी में के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुँचाई जा रही है कि किस प्रकार भारतीय न्याय प्रणाली काम करता है और सभी विषयों को इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया ताकि कोई भी आम नागरिक किस प्रकार से कानून व्यवस्था काम करता है, किस प्रकार से वो न्याय प्राप्त कर सकता है, इस प्रदर्शनी में आकर वो इसकी जानकारी ले सकता है और आने वाले समय में आने वाले दिनों में किसी भी व्यक्ति के समय कानूनी चुनौती कभी उपस्थित होती है तो उसका किस प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है कानून व्यवस्था का, उसको यहाँ पर दर्शाने का काम किया गया है। ये आप देख सकते हैं केंद्रीय संशोधनागार, केंद्रीय सुधार गृह यहाँ पर स्थापित किया गया है जो जिसे आमतौर पर जेल के रूप में जाना जाता है। तो इन्हीं सब विषयों को जानने के लिए आज राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष यहाँ पहुंचे हुए हैं और उसमें आप देख रहे हैं एक एक विषय को बड़ी बारीकी से वो जान रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एक आम नागरिक के लिए कानून व्यवस्था काफी कठिन माना जाता रहा है, लेकिन आज की तारीख में किस प्रकार आईपीसी इंडियन पेनल कोड में परिवर्तन होने के बाद जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बना है वो किस प्रकार काम कर रहा है, किसके तहत न्याय प्रक्रिया किस प्रकार काम कर रहा है उसको यहाँ निर्देश রয়েছে। তাছাড়া আমি দেখেছি যে চার্জশিটের কপি ইতিমধ্যেই সরবরাহ করা হয়েছে। অতএব আজই চার্জ গঠন করা হবে। যেহেতু বরাবর আসামি দীর্ঘ সময় ধরে গ্রেপ্তার হয়ে চলছে এবং তাকে অ্যাবসকন্ডিং ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার গ্রেপ্তারের কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই আমি সেকশন 326B বিধান অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ট্রায়াল চালানোর অনুমতি প্রার্থনা করছি। আবেদন মঞ্জুর করা হবে। কিন্তু ইওর অনার আমি পুরোপুরি প্রস্তুত নই, দয়া করে আরেকটি তারিখ দিন। 346 বিএনএসএস ধারা অনুযায়ী ডিফেন্স ইতিমধ্যে অনুমোদিত দুটি আর্গুমেন্ট চেয়ে আগে পেয়ে গেছে। আসামিদের 530 বিএনএসএস ধারা অনুযায়ী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি হাজির করা হয়েছে। নথিপত্র অনুযায়ী আসামি পক্ষের আইনজীবীকে ইতিমধ্যে এই মামলায় দুবার অ্যাডজর্নমেন্ট দেওয়া হয়েছে, जानकारी दी जा सके। आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। আমরা কনফার্ম করেছি যে সমস্ত প্রসিকিউশন ডিজিটাল আইডেন্টিফায়ার এবং যেমন ইমেইল, মোবাইল तो दर्शकों आपके साथ जुड़े हुए थे कावाखाली मैदान से जहां पर भारतीय न्याय संहिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 21 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका समापन हो रहा है और समापन कार्यक्रम में आज प्रदर्शनी के बारे में जानकारी लेने के लिए राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष पहुंचे हुए हैं। उसकी सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरह की और भी तस्वीरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।